Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centar. U današnjoj temi ću vam nešto više reći koji su rani simptomi nečega što se naziva rak prostate. Ajde, molim vas, vodite mi računa, ovo je naravno tema vezana za mušku populaciju, jer jedan od onih organa koji ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje, a jedan od onih najčešće spominjanih praktično organa muškoga, dakle, zdravlja biti će sama prostata. Prostata kao takva je jedna žlijezda, koju mi nazivamo da je egzokrina žlijezda, i ona generalno, kada razmišljamo, dio je muškog reproduktivnog sustava. Smještena je nisko u zdjelici između mokraćnog mjehura i rektuma, a djelomice okružuje mokraćnu cijev ili uretru, koja proizvodi urin iz mjehura kroz penis. Funkcija prostate je izlučivanje blago alkalne, mliječne, bijele tekućine koje otprilike čini nekakvih 30%, ajmo tako reći, volumena onoga sjemena koje muškarac ima ili koji izbacuje za vrijeme, recimo, seksualnih odnosa i sl. I ta, glavna funkcija prostate je upravo proizvoditi tu mliječnu tekućinu koja okružuje samo sjeme i, ajmo tako reći, na neki način ga štitila dok ne dođe do ženske, i to je primaran cilj, do ženske stame stanice. I upravo možemo zaključiti da je jedna od temeljnih funkcija prostate usko povezana sa muškom plodnosti. Prostata se mijenja s godinama, a najčešće promjene događaju se tijekom samog godina života. I ono što je bitno za reći, ona, ajmo tako reći, ima oblik čak nekakvog kestena, nekakvim, evo čak recimo u hrvatskoj verziji se može nazvati čak i kao kestenjača. Međutim, rekli smo da ima jako bitnu ulogu u reproduktivnom sustavu samoga muškarca, međutim, osobe sa vremenom mogu potencijalno doživljavati probleme sa samom prostatom. Klasičnih upala do onoga u najgore fazi bolesti kada se razvija rak prostate. Rak prostate u najvećem broju slučajeva pogađa osobe iznad 65. godine života, dok praktično osobama iznad 80. godine života izuzetno veliki broj osoba ima rak prostate. I on kao takav, u najvećem broju slučajeva raste dugi niz godina. I to je ono što je, ajmo tako reći, prilično veliki problem. Osobe mogu čak i desetljećima imati rak prostate, da nemaju skoro nikakve simptome, ali da ih zapravo jako slabo primjećuju. I ono što se zapravo razmišlja, možemo reći da sama prostata nakon 50. godine života je podložna bolestima koje su značajno utječu na kvalitetu muškaraca, tako i njihov životni vijek. Rak prostate je jedan od najučestalijih zloćudnih tumora u muškaraca u razvijenom svijetu i zapravo iz te perspektive vodite računa, jer jedan od onih najučestalijih zapravo raka ili malignih bolesti muškaraca će biti rak prostate. Dakle, nisu svi rak prostate uvijek maligni, ponekad budu i benigne verzije što jako malo stvaraju probleme osobama, međutim vodimo računa o tome da u velikom broju slučajeva i kada muškarci imaju ovog tipa problema je, nažalost, rak prostate puno puta maligan, dovodi do fatalnih situacija. I rekao sam, kao i velika većina tih izuzetno ozbiljnih bolesti, javljaju se u jako malim simptomima, zato moramo itekako voditi računa da ih primijetimo. I koji su zapravo simptomi raka prostate? Razmišljamo o čestoj potrebi za mokrenjem, posebno noću, poteškoće u zadržavanju mokraće, slab protok urina i potreba za naprezanjem kako bi se ispraznio mjehur, bolno mokrenje, poteškoće sa erekcijom, krv u urinu, što je nevjerojatno bitno za reći. To su sve simptomi koji mogu ukazivati na rak prostate. Što se on više širi, ima jedan potencijal razvijanja metastaze u udaljene dijelove tijela, što je onda puno ozbiljnija, zapravo ekstremno ozbiljna situacija. Ponekad osobe imaju rak prostate, pa ćete čak imati bolova u donjem dijelu leća i zdjelici i čak ćete imati one bolove u kostima, što je jako interesantno za reći. Kada osobe imaju rak prostate, možemo reći, često su povezani i simptomi kada je vezano na druge udaljene organe. Neke vrste raka prostate su vrlo agresivno šire i to brže od drugih, te mogu uzrokovati znatno skraćivanje očekivanog trajanja samoga života. I ono što se zna ponekad dogoditi, taj rak prostate zna metastazirati na kosti, pa imate, rekli smo, probleme sa kostima, s globovima i slično. Može metastazirati recimo na jetru, može čak i na pluće, no imate sve one karakteristične simptome vezane za bolesti ili napredne faze metastaza pluća i jetre, što je jedan od onih učestalih simptoma vezanih za rak
prostate. Ajde kao i uvijek, dakle, vodite molim vas računa, specijalno onim ranim fazama samih bolesti i oboljenja, oni simptomi koji su u manjim oblicima, a to će biti često učestalo mokrenje, poteškoće sa mokrenjem, recimo bolovi u stomaku, mogu ponekad zapravo govoriti da određena osoba ima naravno rak prostate. I ono što moramo zapravo razmišljati, kada muškarci imaju često mokrenje, isprekidano mokrenje, mogu ponekad posumnjati da imaju rak prostate i daljnja mjerenje urološke ambulante, odlazak kod vašega liječnika, napraviti dijagnostičke pretrage, onda opovrgavaju ili potvrđuju naravno rak prostate. Čim se prije otkrije, situacija se puno jednostavnije rješava i naravno o tome morate voditi računa. A ukoliko niste do sad bili na mome kanalu, znajte da imamo već, mislim nekoliko desetaka video zapisa sam u svome životu napravio kako prevenirati i prirodno liječiti probleme sa samom prostatom. A svi moji dragi gledatelji, svi koji me redovito pratite ili koliko ste prvi puta na mome kanalu, znate ili ćete tek saznati da na mome kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa vezanih uz zdravlje, prevenciju bolesti, prirodna liječenja i sl. Zašto sam ja napravio ovaj kanal je bio upravo pomoći svima vama da vam dam iskustvo preko 20 i nešto godina rada sa pacijentima iz cijeloga svijeta. I ono što je jako bitno, ovo što je sve što vam ja radim i ovolika količina video zapisa praktično nemate nigdje u svijetu. I velikom broju osoba u svijetu bi ovi moji video zapisi itekako pomogli, a zapravo ne znaju uopće da postoji moj Aura Centar YouTube kanal. I tu dolazim do danas velike zamludbe, veliki broj vas ni ne zna. YouTube kao takav radi. Što imate više pretplatnika, tako će on više preporučavati video zapise. Što imate manje pretplatnika, manje pregleda video zapisi praktično odu u sami zaborav. I vi ukoliko želite uz moje videozapise pomoći nekoj drugoj osobi u svijetu, a što bi bilo izuzetno lijepo od vas, ovdje dole ispod videozapisa, super jednostavno, lagano i potpuno besplatno se pretplatite na moj kanal. Kliknite na onu malu ikonu pretplati me i vi sa tom pretplatom ćete svaki dan biti obavješteni o novoj temi, postat ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja iz cijeloga svijeta i što je još bitnije, kanal raste i što više raste, otiće do druge krajeve svijeta i pomoće velikom broju osoba, a ja se nadam uz vašu pomoć da ćemo mi to svi zajednički itekako ostvariti. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko ima svoju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koji se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koji mogu pogoditi vaša koljena, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nuspojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate, naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šansu vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.